Pak nanti nih. Coba siapa yang tidak hadir keluar. Kamera handphonenya di suaranya volumenya hadir semua. Oke, bagus. Baiklah. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa yang kita bahas? Silakan. Iya, Ziporstellen. Ziporstellen itu adalah tentang memperkenalkan jati diri orang lain, jati diri sendiri dan jati diri orang lain. Zum Beispiel, ich heiße Darnauli Lumbantoruan. Ich bin Darnauli Lumbantoruan. Mein Name ist Darnauli Lumbantoruan. Ich komme aus Ciborong-Borong. Ich wohne in Bagan-Sinembak. Ich bin 39 Jahre alt und ich arbeite Deutschlehrerin an der SMA Staatlichen 2 Bagan-Sinembak. Oke, siapa yang bisa memperkenalkan jati dirinya kembali? Evan, bitte. Ich heiße Evan. Awaknya perumahan. Ya. Nggak ada bacaan. Ich komme aus Bagan. Ini semua rumah rumah sekolah. Ich wohne in Bagan. Rasa. Ich bin 16 Jahre alt. Ya. Oke, good. Di sini kita akan selanjutnya juga perlu kalian ketahui bahwa pelajaran bahasa Jerman itu sangatlah menarik, ya. Kenapa saya katakan sangat menarik? Salah satu yang perlu kita adopsi dari pembelajaran bahasa Jerman, mungkin poin pertamanya adalah teknologi atau teknologinya, karena teknologi orang Jerman itu sangatlah canggih dan sangat bagus. Itu adalah hal yang perlu kita salah satu semangat kita untuk belajar bahasa Jerman, karena melalui pengetahuan kita belajar bahasa Jerman, kita nanti bisa mengetahui teknologinya dan mudah-mudahan juga kita bisa pergi ke Jerman suatu saat nanti. Oke, saya lanjut di sini dengan Ziporstellen. Ya, Ziporstellen, ya, Ziporstellen. Ziporstellen. Ich heiße, ya, ich bin, mein Name ist, terus ich komme, aus, ich wohne in. Oke, coba silakan ke depan yang bisa memperkenalkan dirinya. Silakan, satu orang. Windy, bitte Windy. Silakan Windy. Iya. Ziporstellen, ich heiße Windy Cahaya. Ich bin Windy Cahaya. Yang kuat suaranya ya Windy. Mein Name ist Windy. Ich Ja. komme aus Bagan-Batu. Ich wohne in Paket B. Ya. Oke, good. Bitte sitzen Sie Windy. Und so weiter. Jessica. Bitte schreiben Sie Ziporstellen. Jessica. Ya, Jessica. Ya, Jessica.
kalian lihat PowerPoint. Ya, tentang Ziporstelen ini memperkenalkan jati diri kita sendiri dan jati diri orang lain. Nah, jati diri kita tadi saya rasa sudah bisa dipahami ya, bagaimana memperkenalkan komen. Apa itu komen? Dari mana kita berasal, Wone, terus Ich bin Schülerin. Oke, coba cinta, bitte stellen Sie vorstellen auch. Coba silakan. Ich heiße, ya. Ich heiße Cinta Margaret. Ich komme aus Bagan-Batu. Ya. Ich wohne in Paket B. Ich bin Schülerin. Ich bin Sekjen General. Ya, Real. Oke, apa yang diucapkan cinta juga sudah benar. Ich heiße Cinta. Mein Name Cinta. Ich bin Cinta. Ich komme aus Bagan-Batu. Ich wohne in Bagan-Batu. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin Schülerin. Jika mau menambahkan dengan Ich bin Schülerin an der SMA Statlian Cuai Bagan Sinembah, sehr gut. Ich bin Schülerin, gut auch. Du versteht? Ya. Oke, good. Di sini kita bisa melihat zum Beispiel dengan memperkenalkan jati diri orang lain. Karena itu juga bagian dari memperkenalkan jati diri. Zum Beispiel das ist yang kita pakai adalah das ist Rina. Zum Beispiel kalau dia perempuan, she is. Kalau dia laki-laki, er is. Bitte der, das ist andere Person von Epan. Bitte stellen Sie. Das ist ngakan kommt aus Bagan-Batu. Wohnt in Paket A. Ist Schüler. Ist 16 Jahre alt. Oke, good. Ya. Oke, good. Sie vorstellen tadi andere Person, Sie vorstellen und andere Person. Das ist ngakan. Zum Beispiel, seperti yang dikatakan temanmu, das ist ngakan. Is ngakan. Kommt aus Kampung Bali. Wohnt in Kampung Bali. Is 15 Jahre alt. Is Schüler. Good out. Ya. Sangat bagus. Oke, bisa kita lihat di PowerPoint ini, yaitu tentang Ziporstellen. Ziporstellen itu ada dia informal dengan formal. Zum Beispiel, halo Ales. Itu tergolong dalam bentuk informal. Tetapi kalau kita mengatakan bentuk formalnya, Guten Morgen, ya kan? Halo, wie geht es Ihnen? Ya kan? Itulah yang kita pakai. Zum Beispiel, Frau Dana, fragen Sie, für Jessica. Halo Jessica, wie geht es Ihnen? Iya, oke. Itu dia jawabannya. Danke gut. Es geht mir gut. Atau ich bin krank. Keadaannya kurang baik-baik saja. Itu ya, itu yang bisa ditangkap. Oke, supaya jangan terlalu tegang. Apa yang yel-yel yang kita buat kemarin tentang bahasa Jerman ini, coba dibuat dulu. Apa itu yel-yel kita? Bahasa Jerman? Yes. Menyenangkan. Ya, bahasa Jerman, yes, menyenangkan. Karena memang bahasa Jerman itu sangat menyenangkan. Mulailah dari detik ini. Karena memang bagian pembelajaran bahasa Jerman sangat-sangat menyenangkan. Oke,
maksudnya ya. Oke, terus bisa kita lihat berikutnya, yaitu bagaimana cara memperkenalkan diri yang tepat di dalam pembelajaran bahasa Jerman. Tadi udah ada yang mengungkapkan, sudah ada yang menuliskan, sudah ada yang membacakan melalui apa yang kamu dengar. Sekarang kita lihat seperti apa contoh dan cara penulisannya serta pengucapannya yang benar. Oke, di situ ada cuma spill ya, Frau. Ich heiße Darna, ya, Frau sendiri. Ich heiße Darna, ich bin Darna, mein Name ist Darna, ich komme aus Siborong-Borong, ich wohne in Bagan-Sinebah, ich bin 39 Jahre alt, ich bin Lehrerin. Bisa kamu lihat wordnya di situ seperti apa penjelasan daripada ich heiße, wordnya ya, ich heiße, ich komme, ich wohne, und so weiter, bla bla. Coba dilihat dan dipahami, ya, diperhatikan. Jangan salah menulis, karena di dalam bahasa Jerman dibutuhkan kategori menulis itu yang tepat. Contohnya, kalau dia umlaut di mana, kita harus memposisikan posisi umlaut itu tepat. Kalau contohnya bestet seperti yang kemarin kan udah pernah sampaikan kan, ada beberapa huruf yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Jerman. Ada O umlaut, ada U umlaut, ada bestet. Nah, itu harus diingat. Kenapa kalian harus mengingat itu? Karena sangat mempengaruhi di dalam struktur pembelajaran bahasa Jerman. Oke, good. Selanjutnya akan Pro tampilkan, yaitu bagaimana menulis, ya. Bagaimana di sini bahasa Jerman yang kita gunakan itu berubah berdasarkan kata ganti orang, ya kan? Kata ganti orang. Mungkin nanti ada pertanyaan dari kalian. Mungkin kalau kita nanti masuk ke pembahasan lainnya agak-agak berubah kan? Mungkin di awal kita ich heiße. Mungkin belum ada pemikiran kenapa ya ich heiße. Tapi itu nanti akan kalian ketahui untuk materi-materi selanjutnya. Bisa kita lihat ich heiße, ya kan? Ich bin, mein Name. Ketiga hal tersebut bisa kita gunakan dalam mengucapkan siapa nama kita, ya kan? Tetapi dalam menuliskan siapa nama kita nggak mungkin tiga-tiga itu kita buat kan? Otomatis kita akan memilih. Tetapi kalau berdialog atau sprechen, kita bisa menggunakan tiga tadi. Biar lebih jelasnya contohnya. Tetapi dalam surat menulis kita hanya menggunakan identiknya satu. Untuk penjelasannya barulah tiga. Ya, supaya kamu mengingat yang mana ini ya ich heiße, yang mana ini ya ich bin, yang mana ini ya mein Name. Begitu juga dengan ich komme, yang mana ich komme, ich wohne, ich bin lagi. Kenapa ada ich bin dengan nama? Kenapa ada ich bin dalam apa namanya? Dalam apa namanya? Ya. Oke. Jadi penjelasannya di sini sudah Pro buat di PowerPoint ini biar bisa kamu pahami. Contohnya Lehrer und Lehrerin, ya kan? Schüler und Schülerin. Jadi itu perlu harus dipahami, ya kan? Sekarang ini di awal pertemuan kita ini sebagian besar juga memperkenalkan supaya kamu mengerti dan memahami perbedaan itu nantinya. Untuk materi-materi selanjutnya kamu tidak bingung dan tidak pusing untuk mengetahuinya. Dan selanjutnya juga akan Pro tampilkan yaitu pembelajaran berikutnya dari PowerPoint ini. Oke, ini coba ich bin, ya, ich bin Marta, ich komme aus, ya, aus Indonesia und ich wohne in Ambon. Kalau pernah
kalian coba tuliskan ke depan dari bagian ini. Tentu saja, ya kan? Oke, sekarang satu orang. Saya mau melihat maju ke depan. Bagaimana cara lesen atau membacanya yang tepat? Bitte Rizky, bitte Snarji. Ich bin Rizky. Ich bin Marta. Ya, ich bin ya. Ich bin. Rizky dari sana aja, dari sana aja. Ya. Ich bin Marta, ich komme aus Indonesien, wohne in Ambon. Ya. Ich bin Ich bin in Ambon, Pierre Unjuanjik. Unjuanjik, September September 2006. 2006 geboren. Ich gehe out Ich gehe out in die SMA in die SMA Ambon, Klasse 10. Klasse 10. Ich bin Schülerin. My hobby is lesson. Iya. Oke. Masih kurang tepat dalam membacanya. Siapa yang bisa? Karena dalam membaca bahasa Jerman itu pun kita dibutuhkan keahlian. Coba speed. Ich bin Marta. Ich komme aus Indonesien. Und wohne in Ambon. Ich bin in Ambon am 24. September 2006 geboren. Ich gehe auch in die SMA Staatlichen 1 Ambon, Klasse 10. Ich bin Schülerin, mein Hobby is lesen. Siapa yang bisa? Ayo, bisa membacanya dengan baik, dapat nilai yang bagus juga. Bitte Windy. Windy. Ich bin Marta, Ya, komme aus Indonesien und wohne in Ambon. ya. Ich bin in Ambon am Hier Unjuanjik. 24. September 2006. 2006 Geboren. geboren. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe auf. Ich gehe auf Ich gehe auf. Ich gehe auf. Ambon in die SMA Negeri Klasse 10. Klasse 10. Ich bin Schülerin, meine Hobby is lesson. Iya, oke, good ya. Apa agak lola ini laptopnya untuk PowerPoint ya? Sebentar dulu, kalau tahu. Ya, oke. Apa yang dibacakan Windy tadi, lesson ya, itu udah termasuk bagus. Udah termasuk bisa dalam memperkenalkan diri. Oke, sekarang coba dibentuk apanya? Kelompoknya. Kau mau lihat sejauh mana kemampuan kalian dalam memperkenalkan, mendiskusikan perkenalan diri. Saya, oke. Silakan. Ayo Pak. Ya, coba dituliskan di situ bagaimana memperkenalkan, jadi didiskusikan dulu baru dituliskan. Silakan. Saya kasih waktu 10 menit. 4 orang? Iya, bisa. 4 orang. Silakan ya. Ketuanya aja yang menuliskan, ketua kelasnya yang menuliskan. Ya, silakan. Ketua kelasnya yang menuliskan. Didiskusikan dulu, baru dituliskan, baru nanti dikumpulkan ya. Ketua kelas yang menuliskan. Ketua kelompok, sorry. Ketua kelompok, silakan. Didiskusikan. Silakan ya. Kita bisa ya. Coba didiskusikan bagaimana
Baru nanti dikumpulkan. Silakan ya. Waktunya nggak lama. Ya silakan. Itu. Snell Vite ya. Oke, silakan. Paham ya? Kalian diskusikan tentang perkenalan jati diri dan memperkenalkan jati diri orang lain. Setelah itu kalian tuliskan perwakilan aja. Oke? Paham kan? Paham kan apa yang didiskusikan kan? Paham ya? Iya. Paham ya? Ya. Ini juga paham? Ya. Udah siap? Ya. Bisa? Ya.
Udah hampir bisa dipahami, udah hampir bisa dimengerti. Cuman terkadang seperti kelompok 3 ini kekurangan dalam menulis ya. Kan udah Pro katakan kemarin, diperhatikan cara penulisannya. Contohnya ini kelompok yang tadi best jet ya. Bagaimana membuat best jet? Nah, kalau tidak bisa dengan best jet itu apa solusinya kemarin Pro bilang? Iya, double S. Jadi kalau kamu mau menuliskan Heise ya, Heise. Demikian ya. Bukan B. Nah, false. Ya, das ist false. Nah, kenapa? Kan kemarin udah Pro katakan kalau ibaratnya tambah huruf lagi. Kenapa saya bilang kenapa Pro katakan dia tambah huruf? Karena dia B ada baru base Z tadi. Kalau kita kan 26. Kalau kita hitung dengan O umlaut, U umlaut, base Z, A umlaut, berarti kan tambah 4 kan? Yang tidak ada hurufnya di orang Indonesia. Jadi yang keempat ini sangat mempengaruhi pembelajaran dan penulisan dalam bahasa Jerman. Jadi kita harus perlu mengingat dan memahami tulis without this do. Ich bin noch einmal without this do. Iya, oke, good. Apa yang kalian sudah jawab tentang art sudah betul. Zum Beispiel, ich bin 16 Jahre alt, ich bin 15 Jahre alt, ich bin 14 Jahre alt. Ya, itu harus diingat. Jangan hanya hari ini aja. Kalau contohnya kita jumpa di jalan, Pro tanya, halo, wie geht es Ihnen? Apa jawabnya harus diketahui ya. Halo, wie alt bist du? Ich bin. Karena dalam mempelajari bahasa Jerman itu kita harus perlu daya ingat, lah kan? Mungkin hampir sama, biarlah Pro sama dengan matematika. Nah, kalau kita tidak mengingatnya, kita lupa, jadinya nanti salah. Bagaimana ya bilang nama? Bagaimana ya bilang umur? Itu tidak lagi dibutuhkan. Kamu harus mengingat dan perlu mengulangi supaya jangan besok Pro tanya kita jumpa di satu tempat. Wie heißt du? Siapa ya nama saya? Namamu pun nggak tahu, ya kan? Jadi perlu wie heiße, ich komme, woher kommen Sie? Ich komme, wo wohnen Sie? Ich wohne. Ya, itu perlu diingat, sangat perlu itu untuk diingat, ya. Makanya mungkin dalam lagu yang pernah Pro ajarkan, ich komme aus Bonn, Berlin in Amrei, ya kan? Ingat? Coba lihat dulu satu lirik aja. Ich komme aus Bonn. Alle zusammen now. Ich komme aus Bonn, Bonn liegt in Amrei. Nah, cukup itu aja. Ich komme aus Bonn, Bonn liegt in Amrei. Zum Beispiel, ich komme aus Bagan-Batu, Bagan-Batu liegt am Pakenberg. Alle zusammen now. Ya kan? Nah, alle zusammen now. Ya, you understand ya? Oke, ich komme. Itu dia. Oke, bitte lesen Sie. Ngakan, bitte lesen Sie. Sie verstehen now. Bitte ngakan. Maju. Bitte lesen Sie. Ngakan lesen. Ya. Halo. Wie geht's dir? Ich möchte verstehen. Ya. Ich heiße Anne. Solder, bukan solder. Solder. Ich Ya, kita pakai nama orang sana dulu. Kalau dari kemarin kita memakai nama kita, ich bin ngakan, ya kan? Ich bin kalian bisa mengambil dulu satu saja. Oke, kita lanjut juga yang berikutnya, yaitu ini. Bagaimana kita melengkapi dialog ini? Ya, coba list dan teks und ergänzen Sie die Sätze. Ya, halo, bla 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 bla. Sekarang ini siapa yang bisa ya? Kamu
Pinter ya. Jawabannya ditulis di sampingnya ini ya. Yang tidak kena PowerPoint ini. Oke, ya. Ya. Sampingnya. Tuh, sampingnya. Agak hapus. Ya. Oke, silakan ditulis jawabannya. Nomor cuy Ajijul. Ya. Jawabannya dijawab. Apa sih Oke, dasis Ajijul. Giliran ya, agak sempit papan tulisnya karena berbarengan dengan PowerPoint itu. Ya. Oke, good. Bitte sitzen Sie ya, Ajijul. Bitte sitzen Sie ya. Oke, nomor 3. Tania. Apa sih Tania? Oke, good. Nomor 3 Tania. Nomor 4 Dea. Oke. Tania. Dea. Peter. Dani. Unjuaiter Dani. Oke, bitte sitzen Sie Dea. Dani. Indah. Indah. Naila. Oke, in Indonesisch und Japanis Grusliha und ich bin ya und ich spreche Deutsch. Oke, apa yang sudah kamu tuliskan di depan jawabannya sudah bagus ya. Ingat dan dipahami bagaimana kita melengkapi latihan-latihan ya, melengkapi latihan dalam pembelajaran bahasa Jerman. Oke, Unjuaiter ya, eine Satze auch. Ich heiße ya. Ini kita menggunakan kata tanya ya, atau Fragewort. Zum Beispiel, wo wohnen Sie? Ya kan? Wo wohnen Sie? Fragewort-nya di situ adalah wo. Ya, Fragewort. Nah, ini yang kita gunakan. Wo wohnen Sie? Ah, ich wohne in Bagan Batu. Beispiel, Jessica, wo wohnen Sie? Ich wohne in Bagan Batu. Iya, wo. Ah, woher kommen Sie? Windy. Ich komme aus Bagan Batu.
we always do that. Ich bin Wurzeln dari al. Noch einmal, Jessica. We always do. Ich bin Section Jahre al. Iya, good Jessica. Und du? We heißen sie. Good. Du, wie heißt du? Noch einmal. Wie heißt du? Wie heißt du? Iya, woher kommen Sie? Iya. Oke, kalau kurang dipahami bisa ditanyakan sama Prau ya. Apa yang kurang dimengerti dari LKPD-nya silakan ditulis nama. Tulis nama kelas. Nama dan kelas. Silakan. Bisa dikerjakan? Paham semua? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Kok sampai contek-contekan ya kan? Karena masing-masing pribadi ya. Bisa dikerjakan ya. Udah siap? Udah? Oke, coba satu-satu baris langsung dikumpulkan. Ya. Ke depan. Udah? Siapa yang udah siap? Yang sudah siap sebelah situ bisa dikumpulkan ya. Silakan yang udah siap. Oke, udah. Sebelah sana udah? Sini silakan jatah. Oke, silakan. Oke, atau mengulang kembali bagaimana perkenalan jati diri itu tadi yang perlu dipahami. Kita harus dari communication atau dari komunikation, dari bahasa yang perlu diingat pengucapannya. Contohnya, di saat ada muncul tanda-tanda
paparkan minggu lalu itu perlu diingat. Contohnya, ich bin Schüler. Kalau kamu laki-laki Schüler, ya. Kalau U biasa dia Schüler, ya. Tetapi karena U umlaut dia Schüler, Schülerin, ya. Dia orang lain. Terus das ist, ya. Oke. Terus di sini juga Raul akan memberikan tugas minggu depan, yaitu tugas kalian tentang di challenge, ya. Oke, di challenge. Terus di sini kenapa harus apanya? Tentang di challenge. Jadi materi kita yang sudah kita pelajari tentang Sipurtelen dan Andere person, saya rasa sudah bisa ya dipahami dan diingat kembali cara pengucapan, cara menuliskan dan cara membacanya. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Belajar selesai, kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Berdoa